Okay, second set sa atong Magic 4. Team Karkar versus Team Dumanog. Team Dumanog, Nunil, Janlep. Team Karkar, Jeffrey Balas. O ni, ayan. Game 1 ta, game 1. Ang magkanaog ganim ay mukontra sa Team San Fernando para sa championship match sa ato ang 4 teams league. We would like to thank our sponsors on this event here in Campao Pitalo, San Fernando. Kuha pa nun nilo? Ito po Jeffrey, sa Audio po Janlip, Balas. Atong mga sponsor, Ardis Paloy, Boss Lino Hirasta, Ma'am Juliet Siersa, Jean Rose Candol, Chris Malo Canduday. Organizer promoter na to si Idol Joseph Cabarsita Usang. Magsalam kayo ha, usmuna ko sa atong mga sponsors. O advance happy pista dire sa Campao Pitalo, San Fernando, karong Sabado, Pizza 28, in honor of Senior Santo Niño. Outball. Ono Iguales. Shout out ni Bus Janry Munti Garciano sa San Roque Isability. Jimia Barbershop for Men and Women located at Poblacion Central, Dumanhog. Ethan's Big Shop sa Cagay, Barili, Cebu. Shout out. Shout out sa Active Disco Mobile. Ano na itong sound system itong gigamit. Dosono. Pabor sa Team Dumanog. Servisyo dyan. Wait, Tris, ono. Servisyo dyan. Ayan, Nunil. Nanukad. Wah, itu utang plastadang nun nila. Wait, ono, 4. Servisyo, dyan. Janlip, kuha pa. Balas. Dyan. Gibatu, tara. Dyan again. Ayan lah. Ini. Inside kayo. Munda ka Jeffrey. Balas. Tapang. Kuara. Wait. 5. Ono. 4.3 in favor of Team Dumanog. Service yung dyan. Ay, short. Side out. Bola sa Team Karkar. Servisyo. Ayan. Dyan. Yan, Nunil. Mundakan. Kuha. Saggang dyan libo. Dyan. Balas. Nunil. Drop shot. Kuha pa. Dyan. To the rescue. Si Balas. Wanan. Kaputukan na. Ay, guys. Aray ko. Dyan. Balas na. Tuarang gano'n nila. Dotog mga tiradas na nila. Ono, 5. Servisyo Janlip. Lagi tirahan. Bagnos na Balas. Bunal kay bunal. Janlip bang. Change card. Onside.
Servisyo. Balas. Drop shot. Count. Ay. Pukot. Ono City. Servisyo. Servisyo. Side out. Servisyo. Jeffrey. Pasok. Bati. Dos. City. Ibalik sudah turun pintu mo. Sige na nagiba. Sige nagiba dai. Servisyo Jeffrey. Oh, Ay. Hari na. hindi na. Chris. City. Kini para 4. Nonel. Bunal balas. Ayan. Side out. Bola sa Team Dumanog. Servisyo Nonel. Allah, unsa na balas. Ate balhino tong dito eh. Jesus. Bati. Jesus. 3, 8. Servisyo Nonel. Laro kayo. Balas. To Janjan. Saggang ayan. Ayan again. Kuha pa. Bang. Lah. Short. Noemi. Tris. Servisyo Nonel. Jeffrey, let it fly. Balas. Jan. Kuha pa balas. Lah. Kini. Pagkakataon na. Pak. Dapag yun. Bang. Igking silang tanan. Mura mag-baseball. Gibisbol ni. Gibisbol ni Jeffrey. Noemi Tris. Servisyo balas. Point. 4, Noemi. Servisyo. Ayan. Kuha pa yan, oh. Ayan, overhead. Away na sad ang Team Dumanog. 5. Noemi. Point. Size. Noemi. Lah. Shout out din ni Bus John Akrabaya, Consel Silso Gabunada, Sir Jonathan Arkiyon. Shout out. Shout out sa di Papart, Eric Lasarti, natindan sila. Shout out sa di Boss Makoy, Yamin, Jeffrey. Allah. Nonel. Depan pas Nonel. Allah. Dapanil. Kisi-kisi na wag Daniel. La na out. Ayaw mo mga kapatay, pre. Mo mamatay. City Noemi la nagkaduol. City Noemi na. Nagkangilo na. Balas oh. Bujak. Jan. Balas. O masarap mo. Out. City Noemi. Bola sa Team Dumanog. Jan again. Lagi balikan. Wait. Gis na. Last two na. Ang Team Dumanog. Balas. Bantay balas. Jan. Ayan. Hiwi. Onsi. Last ball.
Para daw. Ayan. Ayan, dyan lim. Kanlat balas. Lab, bantay nun nil. Bang! Ala! Grabe ang attacking nun nil eh. Daog na! May daog sa gibuan ang team Dumanog.